بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھایا کریں۔ بالوں میں نمکین پانی لگانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے، جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ گندم کا حلوہ کھا لینے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے ہمیشہ رنگ گورا رہتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد رہنے لگے تو کثرت سے یا اللہ یا قادرو کا ورد کیجئے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل کم استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ شکرکندی کے اوپر زیتون کے تیل کے چند قطرے ڈال کر کھاؤ، دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، جس سے دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کرنے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر کان میں کیڑا چلا جائے یا کوئی اور چیز چلی جائے تو سرسوں کے تیل کو کان میں بھر دو، تھوڑی دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ ناظرین، کھانا کھانے سے قبل پانی پینے سے آپ کے بدن کو طاقت ملے گی۔ گوشت کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لینے سے گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ شیطان انسان کے بدن کے ناک کے حصے میں رات گزارتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے لازمی گریز کریں۔ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد چائے پی لیں۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دو، چند دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ دہی کا استعمال بدن میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ دہی کھانے سے آپ کے معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی اور وزن میں کمی آئے گی۔ گھر میں سفید کلر کا پینٹ کرواؤ، گھر میں مچھر کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ پتلے لوگ اگر روزانہ کیلا کھانا شروع کر دیں تو ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے آپ کے بال اور گرنا شروع ہو جائیں گے۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ سونف کھانے سے ٹہرے دانت سیدھے ہو سکتے ہیں۔ کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ گے تو دماغ تیز ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل اپنی آئی بروز پر سرسوں کا تیل لگاؤ، اس سے آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد ضرور چل لیں، چاہے کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ اگر چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگا دو، دبلا ہو جائے گا۔ جس گھر میں پیاز اگا ہو ایسے گھر میں بچھو نہیں آئیں گے۔ جس گھر میں لیمو کا پودا اگا ہو
تو मच्छर नहीं आते। घर में झाड़ू सामने पड़ा हो तो कौवे नहीं आएंगे। गुलाब का फूल सूंघ लो, डिप्रेशन में कमी आएगी। नाश्ते से कबल वर्जिश कर लेने से आप ज्यादा कैलोरीज जला सकते हैं। गाजर का जूस पिया करो, ये कैंसर की बीमारी को खत्म कर देता है। रोजाना 8 गिलास पानी पी लिया करो, जिल्द की बीमारी करीब नहीं आएगी। सब्ज टमाटर खाओ, ये पट्टों का दर्द दूर कर देता है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। गर्म पानी में बर्तन धो लेने से कांच के जुड़े बर्तन खुल जाते हैं। सुबह के वक्त अदरक के पानी में लीमू निचोड़ कर पीने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। अमरूद भून कर खाने से दमा की बीमारी खत्म होगी। केले का जूस पीने से दिमाग फ्रेश हो जाता है। बंद गोभी खा लिया करो, ये मोटापा कम कर देती है। गुड़ गर्म करके नाक में मसल देने से पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। नाजरीन, मकड़ी का जाला घर से हटाओगे तो दौलत आएगी। कानों के अंदर खारिश का होना यादाश्त कमजोर होने की निशानी है। मूली खाने से बंद कब्ज खुल जाएगी। सोने से कबल नमकीन पानी से गरगरे करने से रात को नींद में खराटे नहीं आएंगे। पट्ठों के खिंचाव और दर्द के लिए 1 चम्मच बादाम का तेल थोड़ा गर्म करके मुतासिरा जगह पर मालिश करें। दही के साथ शहद खाने से सेहत बेहतरीन होती है। पैदल चलने से गैस की शिकायत कम हो जाती है। तेज रफ्तार चलना गैस को कम करता है। नाजरीन, जो रोजाना खीरा खा लेता है उसको सांस की बीमारी सारी जिंदगी नहीं होती। पेशाब को ज्यादा देर मत रोकें, इससे आपको पथरी, घबराहट और बेचैनी जैसी बीमारी हो सकती है। कान, नाक हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो हमारी पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र में इजाफा होता जाता है वैसे वैसे हमारे होंठों का साइज कम होता चला जाता है। हड्डियों की कमजोरी के शिकार और दिल की कमजोरी के शिकार अफराद बेर खाने की आदत बनाएं, वो बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। नमक से भरी चीजें आपके जिस्म को गुब्बारे की तरह फुला देती हैं और वो आपकी जिल्द को भी नुकसान पहुंचाते हैं। शर्मीले किस्म के लोग ज्यादा होशियार और काबिले एतमाद होते हैं। नींद के दौरान इंसान को जुज़वी फालिज हो जाता है ताकि खुद को नुकसानदेह काम करने से रोका जा सके। हल्दी वाला दूध हड्डियों के लिए मुफीद है। मुंह के किसी किस्म के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए छोटी इलायची फायदेमंद होती है। उल्टी आने पर पुदीने का रस पीने से उल्टी आना बंद हो जाती है। शहतूत हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। नारियल को अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लेने से आपका वजन बढ़ जाता है। गाजर खाया करो, इसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए मौजूद होते हैं जो आंखों की रोशनी में बहुत फायदेमंद है। करेले और दूध का इस्तेमाल एक साथ कभी मत करें। चेरी खाने से हाथ पांव की हड्डियों में दर्द से राहत मिलती है। इंसान को 90% बीमारियां ज्यादा खाने की वजह से होती हैं। नाश्ते में 6 खजूरें खाकर उसके बाद दूध पी लें, गैस के मर्ज से निजात मिल जाएगी। हमेशा नहाने में जल्दी किया करो, आप कभी बूढ़े नहीं होगे। पैदल चलने में जल्दी किया करो, कभी बीमारी नहीं आएगी। जागने में
जल्दी किया करो, आपके बदन में ताकत हमेशा कायम रहेगी। नेक काम करने में जल्दी करो, कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। कड़वी चीजें खाने वाले इंसान को कभी लाइलाज मर्ज का सामना नहीं करना पड़ेगा। चंद ग़िज़ाएं बाल बढ़ाने में मदद देती हैं। मछली, कद्दू, गाजर, बादाम, पालक, अंडे, फलियां और स्ट्रॉबेरी। जिन लोगों के पांव सुन हो जाते हो वो रोजाना सुबह के वक्त 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू निचोड़कर पी लिया करें। सोने वाले तकिए को बदलते रहें, इसे साफ रखें। अगर तकिया गंदा हो तो चेहरे पर जरासीम लगते हैं और दाने बनते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज लोगों को केचप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर में काले रंग का रुमाल लटकाने से कौवे नहीं आएंगे। घर में बिल्ली पाल लेने से चूहों की छुट्टी हो जाएगी। बादाम के तेल को बालों पर लगाया जाए तो इसके इस्तेमाल से बाल लंबे और सेहतमंद रहते हैं। जैतून के तेल में नींबू का रस मिलाकर खारिश वाली जगह पर लगाने से खारिश खत्म हो जाती है। खारिश वाली जगह पर प्याज का रस लगाने से भी खारिश में आराम आ जाता है। जिस घर में शहद की मक्खी छत्ता बना ले, ऐसे घर में रिज़्क की कमी कभी नहीं आएगी। सौंफ का इस्तेमाल करने से सांस की नालियां साफ होती हैं। बकरी के दूध में सौंफ डालकर गर्म करके पीने से बुखार उतर जाता है। गंदम के दाने शहद के साथ खाने से जिस्मानी ताकत में इजाफा हो जाता है। अगर बाल छोटे हैं तो एलोवेरा का रस पानी में डालकर लगाएं। बंद गोभी का सालन खाया करो, इससे चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती हैं। खीरा खाया करो, ये दिल की धड़कन को नॉर्मल रखता है। कद में इजाफा करना चाहते हैं तो नमाज़े फजर के बाद 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करो। जिन लोगों का मैदा अक्सर खराब रहता है, उन लोगों के लिए अंगूर पुख्ता का इस्तेमाल बेहद फायदेमंद है। जो औरतें बैठकर झाड़ू लगाती हैं, उनके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। कुव्वते बाह में इजाफे के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए। सर पर तेल डालने से दिमाग को कुव्वत मिलती है। खीरा ज्यादा खाया करो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। नहाने से कबल दाढ़ी को अलग से धो लिया करो, इससे बालों की सख्ती दूर होगी और बाल नरम भी हो जाएंगे। नीम के पत्तों को पांव के नीचे मस लो, उम्र बढ़ेगी। अगर तुम बूढ़े नजर आने लगो तो रोजाना छोटी मक्खी का शहद और अंजीर खा लिया करो, दोबारा जवान हो जाओगे। शकरकंदी खाओ, सर के बाल काले हो जाएंगे। दही का इस्तेमाल आंखों के अंदर कैंसर पैदा करने वाले अज्जा का खात्मा और फेफड़ों के कैंसर की रोकथाम करता है। चावल ज्यादा खाने से जिगर खून नहीं बनाता। जिस्म में कमजोरी महसूस हो तो चंद कतरे छोटी मक्खी के शहद के दूध में डालकर पी जाओ, जिस्म की कमजोरी खत्म हो जाएगी। बकरी का दूध पीने से मर्दाना ताकत बढ़ती है। जोर लगाकर पखाना करने से दिमाग कमजोर होता है। अगर रात को कम खाना खाने का मामूल बना लें तो इससे मोटापे में कमी आने लगेगी। एलोवेरा का पानी सर पर गर्म करके लगाने से सर का दर्द उतर जाता है। नीले रंग की लाइट कमरे में जलाने से मक्खियां भाग जाती हैं। जो औरतें मेथी दाने का इस्तेमाल रोजाना करती हैं, वो जल्दी
بوڑھی نہیں ہوتی اور دیر تک جوان نظر آتی ہیں۔ جو انسان اپنا حافظہ بہترین بنانا چاہتا ہے وہ نماز ظہر کے بعد 1 مرتبہ روزانہ سورۃ مدثر کی تلاوت کرنے کی عادت ڈال لے، حافظہ لاجواب ہو جائے گا۔ اگر ہچکی نہ جا رہی ہو تو مسواک کریں، اس کا لعاب کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں، انشاءاللہ ہچکی ٹھیک ہو جائے گی۔ شیطان کو زمین پر منگل والے دن اتارا گیا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے سمندر کے نیچے آگ ہے؟ پیشاب روکنے سے لکوہ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کھانے کے بعد کم از کم 150 قدم پیدل چل لو، آپ کا پیٹ کبھی نہیں بڑھے گا اور آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو بار بار ادویات کے استعمال سے صرف وقتاً فوقتاً فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کالی مرچ روزانہ چبانے سے افاقہ ہوگا۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو سالن کا تیل اتار کر نیا تیل ڈال کر 1 ٹماٹر سالن میں ڈال کر بھون لیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ ناظرین یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے، استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک جائز خواہش کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔